So mayong gabi ka na itong tanan, na napukoy nakitang video, palihog paminawa kay atong tubagon. Tuod ba nga ang relihiyon baptist mao ang tinukod ni Ginoong Hesukristo? Matod pa nila mga igsoon kay gibunyagan si Kristo ni Juan the Baptist, so ang iyang relihiyon baptist. Ha, kulba oy, tuod ay happy pista Senyor Juan the Baptist. Karon mga igsoon, sayop mga igsoon ang giingon sa ubang mga relihiyon nga ang relihiyon nga gitukod ni Kristo baptist kay gibunyagan siya ni Juan the Baptist. Dili mga igsoon. Nganong dili man mga igsoon? Tungod kay wala gyud giingon kitang tanan gibunyagan ni Juan the Baptist. Wala. Ha, ang giingon diha mga igsoon, naluwas kamo pinaagi sa bunyag ni Kristo mga igsoon. Dili kang Juan the Baptist, kang Kristo. Kung kinsa si Kristo, naa siya gitukod nga simbahan, katumoy atong tuhuan mga igsoon. Ayaw ka nang giingon sa mga bagong relihiyon. Kanang giingon nila Baptist Church mga igsoon, sayop ka na. Kay bag-o ra ka na nitong mga igsoon. Niadto ra ka ng 16th century. Ang nagtukod niya na mga igsoon, mao si John Smith, my brother and sister. Busa, dili tinuod. Kay niadtong 15th century, wala pa'y Baptist Church mga igsoon. Taga-Amerika lamang ang nagtukod niya na og dili si Kristo. Kay kung naa pa sila ni atong panahon, kay kuno sila tinuod mga igsoon, naauntas kasaysayan og naa sa Biblia. Kana nga relihiyon, bakak mga igsoon. Amen? So ingon niya nga tinuod ba daw nga ang gitukod ni Kristo nga relihiyon baptist, pero atong ikorek nga si Kristo wala gyud nagtukod og relihiyon. Ang iyang gitukod church, kay lahi ang relihiyon, lahi parang church. Ang kalainan, ang relihiyon tinukod og tao, ang church tinukod sa Ginoo. So ang tubag nako sa iyang gisulti nga tinuod ba nga ang gitukod ni Kristo baptist nga simbahan, bisag relihiyon yung gingon ato na lang ito nga simbahan, kung tubag oo nga naman tungod kay gibautismohan jud siya ni John the Baptist, o makita na to ang kamatuoran nga kung bautismohan jud kag baptist gitawag nimo lisod naman pug Katoliko. Unya kung magtukod pag simbahan ikatoliko dai nimo nga baptist man kang dako, di ba? Then ingon pa jud niya maluwas daw ang tao pinaagi daw sa bunyag ni Kristo. Karon wala man tay bersikulo ana nga maluwas daw ang tao pinaagi sa bunyag ni Kristo. Kinibang tawhan na pataka ra gyud. Giluan gyud niya ang mga tao nga ang makaluwas sa tao si Kristo. Dili ang bunyag, kay walay bunyag nga makaluwas. Kay kung makaluwas ang bunyag, way pulos ang kamatayon ni Kristo. Kay maluwas man ay tagbunyag or bautismo. Pero balikon ako, si Kristo baptist. Kay nga naman, gibautismohan siya baptist. Then ikaduha, ang pagbunyag niya lahi sa Katoliko. Nga naman, ang pagbunyag ni Kristo, gituslob siya sa tubig, immersion. So, ang bote pasabot ana sa Greek, baptizo, it means immerse. Once gi-immerse ka, matawag jud ka nga baptist, gituslob sa tubig. Karon ang Katoliko kay wa man nagpraktis ng ituslob sa tubig, buan ra magtubig ang agtang. So dili gyud Katoliko. So ayaw na mug-angkon, oy hago-hago ra gyud mo. Layo ra gyud mo sa kamatuoran, Google ra mo gud inyong saligan.